गोटे स्पेशल काम जाऊँगी सी केबे वीडियो करे नहीं किंतु फर्स्ट टाइम आपनको पाई से वीडियो करूची करके देखैबी मु कुआडे जाउची बारी रे मु जाई चोरी करनी आसी चोरी करके आनी पोड़ी खाऊची काजू मंजी भाउज पुणी अधिक खाऊछंती मु आंची अधिक खाऊछ मु पुणी पुडीनी एते खररे तुतिया खररे हेलो हाय नमस्कार एबे समय पाखा पाखी संध्या 5टा हे जिबा मु स्टार्ट करूची आजिर ब्लॉग आज एते लेट काहे खिला ना मु मेडिकल जाइतिली ए मेडिकल से मेडिकल आ गोटे मेडिकल दौड़ दौड़िका घर को फेरिली 3:30 पाखा पाखी हे जिवो खाई पी की एबे स्टार्ट करूची ब्लॉग तबे काहे कि मु ए मेडिकल से मेडिकल दौड़ुतिली निश्चित हबारे आगो को कहिबी कोन कहछु को किछु कहबा नै म कोन भाई बसिवा स्टाइल टा मु फिल्म हां आउ कोन सब सिखिछु चुट्टी कुंडा स्टाइल हिरोइन मन आउ स्माइल करे स्टाइल हिरोइन मन सब हिरोइन मान तने हिरोइन को में हेलना मत कहनी देखियो मैं बापा क्या आ तो सीख ना समान को भाषा कुछ कोन पई बसिवा स्टाइल तबे जो माने नुआ करी की एई चैनल रे वीडियो देखु निश्चय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित लाइक करंतु संग मारक से शेयर करंतु जमा वीडियो देखो ना तू कहूच बोले देखु ना दिहला हाउ तमे देखिबो न तम मारण चारटा वाले तीन जण हे की बाछी देखो ए तीन जण जो बसिछु से तीन जण देखो ये तीन जण मिसी की एति की साग बाछी चंदी भाजी खाए बोली केते ना खाइबे साग केते हबो मते को गोटे ताटिया रे केते हबो साग एति की दिताटिया साग इते तू रांधी के देखे दबे एति की रे दिताटिया साग के खाइबो जे आसीबो सब मोबाइल लो बाहरी जो माने देखुचंती जदी खाइयो के चाहू जदी साग भजा निश्चित भाବରେ साग भजा सब कमेंट करे को तू कुकुरी साग भजा रांधी हम खाइबे बापा कोन करछ बसछ खाइ छैलन ना कौन कह बुझलानी एरा की साग की नलिता ए देख नलिता आउ कौन पुरुणी नलिता नेउटिया एटा जी बारी साग अनामना ये साग चाउल तो साग आउ कोटा ये साग कोने आलू तो साग कोला चाउल दुआ साग एटा होजी ये साग की साग होजी बालबाली ता संगरा बोइतल साग काई बोइतल साग बापा तो आउरी देखिला हाँ केते प्रकार साग देखिनी बा एपटे आमर साग मंजी बुଣା आइतिला देखंतु गुटे हेने गछ उठलानी बापा कहउछन की साग मंजी एसरे गुटे हेने गछ उठलानी एरा बापा जानछ राजू पाळंग होला लेट रे उठिबो एरा पाळंग ना लेट रे उठिबो पाळंग बापा बुझियो लेट केते दिन पर जाई उठिबो नु ना कोन करछ कि भाई कोन चलची तीनटा खाइछे मु गुटे खाइछे रे मोदिटा आ तू खाउनु कोन करछ हम समस्त छड़े निजे छड़े खाउ मंजी देखो बे देखो सांग माने छुआ माने गोटे जनक बारी रे मु जाई चोरी करनी आसी चोरी करके आनी की पोड़ी की खाउची काजू मंजी से लोग भाउज पुणी अधिक खाऊछंती मु आंची अधिक खाऊ मु पुणी पुडीनी एते खररे हुतुतिया खररे मु पुणी एते हुतुतिया खररे निया करछि हां चारटा तमे खाइलणी मु इतना मन झगड़ा सुनो समस्ते भाउज सब खाई दियंती छुआ भलिया छोटो छुआ हम पुडू सानो मत देखिया फाय देनी मुना गोटे कचाड़ी खाइमी तुम देखिब हाँ छुआ माने आमे बुढ़ी छेली माने आमे करिमु तमे छुआ माने देखिब सिको सब सिको संगे संगे में काजू मंजी खाइबो तो हातरू तोळा जाई ने संगे पिठा नाही तो जाय बा पचास आम पूर्व 10 मास पिछा खाऊ आज आरंभ कर खोज मना कर खोजु आज आरंभ करते पिठा पिठा खाइबा आमे खाइदेनु
କୁଆଡେ କେ ଚାଲ ହାଁ ଆଜି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ମେଡିକାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାମରେ ଯାଉଛି। ସେ କେବେ ଭିଡିଓ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଆଜି କରିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। କଣ ସବୁ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭିଡିଓ କରୁନଥିଲା। ହାଁ? ସେ କେବେ ଭିଡିଓ କରେନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଆଉ। ହଁ। କୁଆଡେ ଯାଉଛି କେତେ ଖରା ପ୍ରବଳ। ଏ ଭାଇ ଆଉ ପଇସା ପଠା। କଲେଜ ଆସିନି ପଠେଇବା। ପାଦ ଯାଏ ଛତା ଧରିକି ଚାଲ। ଖରାରେ ଆସିନି ଖାଲି ଛାଇରେ ଛତା ମାରି ଠିଆ ହଁ ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଭାଉଜ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଇରେ ଦେଖ ଗଛ ମୂଳରେ ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଭାଇ ହେଲା ସଦା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏ ଭାଇ ଏମିତି କରେ କଣ ହବ କହିଦେବି ଟିକେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ ନା ମେଡିକାଲ ଯିବୁ କୁଆଡେ ହବ ସମୟ ହବନି। ହୁତୁହୁତିଆ ଖରା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆସ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। দেখে ଟିକେ ହାତରେ ଉଠେଇଲ ଏଇ କର। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଇକି ଆସିଛ ନା? ଏଇ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା? ଖାଇଛୁ? ମୁଁ କାମରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ କଥା ଚୁପିକି ଯାଇକି ଖାଇବ, ଯିଏ ଡାକିଦେଲେ ଯାଇକି ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଗେଡୁ ଆମର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଗେଡୁ ନା କ'ଣ ଟେରୁ ଟେରୁ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆସ ଆସ ଆସ। ପଛରେ 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 ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ବଥା ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସାର୍ ଆସିଲେ ଦେଖେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇବି। କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି? इन्वेस्टिगेशन हो टेस्ट करवा टेस्ट कला परे से हिसाब मैनेज करवा है ना मेडिसिन जाले कंटिन्यू कर तो टेस्ट करवा टेस्ट कला परे हम डिसाइड डायग्नोसिस टा कोन से हिसाब करवा है ना। सर खाली टेस्ट सर सियो सर भलाई जो सर डायग्नोसिस हला परे ट्रीटमेंट अगर डायग्नोसिस में सब डायग्नोसिस हले ट्रीटमेंट सब डायग्नोसिस है टेस्ट कर वो तो ना सर टे खोलती है। मो स्कूटी ठिया ହେଇଛି। এইଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। एटीएम ରୁ ପଇସା ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ। କିଣା ହେଲା ବାଇଗଣ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଖୁଆକି କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇଲେଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ?
ଯେମିତି 15 ବର୍ଷ ହବ ଖାଇନି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇନି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି 3:30। ଦେଖାଯାଉ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହଉଛି। ସବୁ ଚାଲିଛି। ଭାଉଜ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ, ମୋ ଓଠକୁ ଦେଖ, ମୋ ମୁହଁ ସତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କୁକୁର ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାନୀ ଠିଆ ହେଇଛି।